And so yada otiasifo nyame ase wo kwan a wabie ama menu mienu wabu yenkra bi aka atiasifo ho enyonyam enka ni din. Amen. Ene yedi nkomo ewo Kristo mu yepese wa ne mia yefre ye hu Kristofo yi ye nya anida hobby na ye face realities bi eniyema bi a ebetoto ye ewo asetena mu na anya yense sedi ehuni saa na eba abeye bebre nam na wo preachi enam se wonim di wonyame mu ntino wo preachi se ohwimbre no beba rapture no ohwimbre no beba ansama otaye na beba Kristofo no aba bebre na preachi die wope orofo me kan we wonyame mu unya dajia kan the book of Matthew 24 kan the book of Matthew 24 na fe frɛ nkukura sana wakan se Kristo Yesu ni ukan ye uba behwimi ansana sane me nyina atoto wona eseye den ebetoto won se okase se wa emren bu wandwetwa so onya kraba akokora na ekira wo se ba behwim okra bi ansana waza debi onia ewo se ye nyanti ase bi ewo tro na ye kan mu na obia tu Bible no ba bia odia de ababe da maya dwunya ye de se o Jesus ba behwim ye ni ye de yemfa ahunhia bia mu yemfa ahukire bia mu na mu omo asum Kristo ye no be fa ahukire mu watiti se saa na wo sofo kagu wadwini mu se saa na ba bia wutie nyame asem ye kagu wadwini mu a orofo meka na meka sisubim se watiti entity no kwaren sem ya edin na afeihya wusapo munsu na emwa enye saa afei no kure no be pim wobo na dana be pim wobo no esanse wonye krado wadwen no na wonye ne krado wakoma ni sipi engine mu wonyame mu ntino ubayira o minua mesi ubayira in the sense ubapu Yesu akodidi e wo pechi ate ubapu Jesus na wako akodi nia wo ope die ebema nia yedi maudi bia na waye comfortable no ho adwodwo asepe wo no ubekọ akodi chire orofo ubusa se na de na abaye nsu opese wo chire mi e de ho asem no woka wo hunehuna mi hunehuna no kurensem ne ebema Kristo betimi ama mu akwapa no kwafo se wadi no kurama no no na odi asa yensa wiye bre se wiye no kura ye kenyina chi na obi yira efri no kura hu yira eni na wa ena wasan with death warranty ama hellfire na mi bonya mi no nyame mpa yesa mi no mien ye nyirada ma minka asem no kura bi a esi wo Syria baby omugusu a omuko no ISIS ache omani mu afana omuhye baby a Saudi Arabia prince ne nasefo ne tu sika oyu sika de mo machine guns ne ade a omudidi ewu no asem we isi ho na metie nyame nipa baako ena na oka ho asem Kristo ni ba osuma urade one na busua one ne kunu ene ne mama mienu baako mu amia kakra oka asem kire na ochechire mi mu wote ase na baako so ye keto akora na oba ne bompaye o sori nyame obompaye ena urade ne kasae ena obusa ne se meba ena so wa ye krado se ode wo nkwa ebeto abo afore ewa asempa miminti mi Yesu minti oti ni na no jai mpa ebo no ena odwin hu din ena ode ne ho to fom ena omumuni oyi nyame aye sori nyame osi erade maye krado se mewu
me wu ama no kware no na be mienu miensa chi o ye nyame kese o bompa ya ena Awurade sa akasa che no na obusa ne se me ba wa ye krado se udi wukunu ebebo afore ama me e wa afore buchia ne so e wo mi Kristo minti ena oja mpa bono ena ko ni wura ho ena o se me bompa ye no de Awurade busa me nie nti no why you ready so bewu ama no good news ya betie ye Kristo ho asempa ubewu ama ni kunu ni jai ade a wo ye eno ne oba ni nyina ade omkotodwegu fom ni ye maye saso na omka che Awurade se Awurade ya ye krado se ibewu ama wo Yesu Kristo ena nunu miensa echi no ena Awurade se busa ne se e wo mpa bom Awurade busa ne se me ba wa ye krado se o mama mienu no ube de won bebo afore ewo enkwagisem ya wati mimi Kristo minti afidi na to de edin odone mano mani susa odwin hu din eno ka kire ni wura to ni wura mienu nyina na omo frɛ nkwala na de oti asem a ono oti asem ase no o ka kire ni se me ba enche wo few days na enche enipa mema bi beba be wura fia omo de ade akata omanim ni omuti omani nkwana yehu omukuta ntuo ni sikan ni kunti mani ade so ombe wura hasia oni unu akitwan mon kata moni se wuti se mami ni daddy atofom uti dede ni se yatofom mie wani nkata wani ne mom se wuti se yedi bibia eye sharp bi anu edin bi atu minimum 8 na uti yawa afi bi wani hwe nipa na ejina wani mu mumie mani hwe wo na mon ka kire wo se maku ya mami ene ya papa ya de mobone chem Yesu Kristo domo munti ene obewuye ti monfa mo homa Kristo ena obusa ne banse de me kan no wate ase eno si mama mati ti few days later omo wodem ena ISIS for ne bowra ho omo bowra ho no ena mo de sikanto obade minim deny pu Yesu Kristo nyesa ibekum wa mia wo show no mutuality free so no tofo ti kolani tie inu na ba kuni bie nani na ketwa no de wanyini kakra de sakata inu ya nani se mama simi emie ni kata wani no so kata nani eno mutwa be ma no suti ti nkolani ti se mama ni papa no mienu atofo a moja aye dining moja ni bibe form na ase ena omuti se bibia form minimu sharp sa bibia to mu minim sa si omumina asisi ena omubusa nkola se muni na Jesus mumpu Yesu na yama montina si munyankwa na nkola ni bi omani ena omuka kire nkrofoni se maku ya mami ni ya papa ya de mobone chemo Yesu Kristo domo mobone ntina obewu yinti mufa mo homa no ena omutwa nkola ni mienuti omutofu odofo se ye wu eni saa obatan ya ena Awurade ebusa se ubewu ama enkwagisem na wate no Kristo Yesu ubekunkun ubema ukunu so awu ama enkwagisem no ubema umma uwo ma 6 uwo ma 7 uwo ma 8 uwo ma 2 uwo ba kupe ubakrom
Bema ye kuno. Ama ono Kristo ntia. Nka abaye. Eya simbusa. Asemi amakacho esiu. Because share video bi wo YouTube. Na sedi ye nkremofo ye ISIS fo ye twetwe peti na omudi omuti a hangi gallows bi na die konson bi so ye di tire na wura so sa hwe nti se di ekum ponche ni nwa ni eni ntwie sa so mu ye Christopher mami nyamba ma mimi wo kala miensa na mitie sa story no ami busa me say inti ma ye ready say me ba kofi ene kwabna ne afia memma ye ko mo si edi kan sika ne tuo mo mini mu feza medina Yesu ana say memma ye twa wo mene na me so ye twa me mene. Am I ready? Sa danu in fact me dwini pa na efri wono mini Kristo atintam se erade medie ma ye ready se ye bani ye disika betumi mani minimu a omo be ko heaven ko a de wo assure me so omo ko heaven me so ye disika tumi minimu a me so me ko heaven de erade ni ye mfa tumi minimu ntwa mfiri so Orofo unso asem ya makan dwene ho fa kosumiem dwene ho ubewu ama Yesu ubeme ya twa mene kushe akrobeto bese se coefficient to ubeme ya twa mene wemi ye kuma na uba na udono no oba koro no uba mienu pe no miensa pe no ana sunsun ni na ba mi atwitwa wo mene kanokru Hu ye na kanokore Kristo sumna ye sumno enye de ye hu ye yu a obi ko taye kakra bi mama ne kakra bi mu a na ti ko apai na ye ko busa nyame ntu wo ho na mi bre uti asna mi ha na de bia ye twa adwo wo nwumtu mu rade wa ma mi sin pro mamotu mu shi Christopher ya serious. Ebi tete Europe ni UK ni US ni Canada ni muti aban fie aban na emamu bibito aduane di. Sa aban no bosumi ne so no amra o cheka. Untimi ntua odanka. Untimi ntua aduane ndi nhwe oma. Se eba ne se aban ji se osi omma usika bim because wo ye Kristo ni ye hu se wo ye Kristo ni ye ma usika bim tiri se wo deny Jesus wo public now through testament ba paper bi ba se me akua ni mo menye Kristo ni bim ansan ya ma ya sign government check na ma ama wo de ahwe atua danika ube deny ube pu Yesu na what na dining Europe dining, Canada dining, US dining, London dining. Anase ubekwa akoda bontin awonim. Because awoba, awobeba. Gana na awotino. Se busue nyina pu. Uye kremoni ena wabe fanyami abusua pu. In fact, unya no hwehwe okra kun, omunya wana umbe wo sika sisi ya. Ubetna around them ubetna si na yabekun ana ube deny Kristo sebe yombe jaw haw sanse krobi abetu akoso bia no ye tata ti ubetna faako asu nyame abo Kristo hu dehuro atwense hunwan mekun ana se ubepa woncho na unu ma akotena boko asu dim wa wusu ye Kristo ni na ya hu okremum no na uja usika didja niema nyina ahye bibia ye basa osika ni bisi bra fa homa no na no ma sika fa homa no nye connection ma no fa kwa ube pa Christos ube pa hu achi
ube udi Kristo so no beto nchen na de ube di nti de ube frenti ni ube shenti se de nipa beka se nso wo ho nti ube pu Yesu ana na wakoji sika no bia no ma ho fa ansa no dwin hu yi mama ni unami school fees na ndimi ntua na de bia koma papa panyin ne wo da dia de wo wase no ama bibi kitu ebi no eno no Kristo so mu ana no de sofo nka ho asem ndi no eya se o yera mkam boni chere de ode becha mi se wani tua se boni na wo koyi na wo ye because wo ho kire wuntia sa boni no eni nyame vocabulary so de cho because do oni papa na wanya na ya boni ma no ya boni bi wa de kowu yan madofo boni bi wo ho ya de ekowu sense wani tua na wo koye wani tua na wo koye 2 Timothy chapter 3 verse 12 Timothy umetosu timiensa emuduminu na wona wo pese wodi onyamesompa tena ase Kristo Yesu munyina wobeta ye pese ya de onyamesompa tena ase wo Kristo Yesu muno osmafo pose wobeta ye ubenya manager opeso no that chinchin upe promotion what now name what on transfer wako regional whatever ho osifa ahoma no we ba fa ahoma no oni wo nansa wo ye teacher ni wo head mistress say chinchim kola nsa na ji extra classes sika na ji school fees ya bansi menjeje no ji niema free omo ho abra onim se nkola no ba bi omo free ba no kola no yese o mami eko boro sika no ko sere besia no de akola na betu school so teachers ni headmistress ni headmasters ayeka na ye bu school nkola upe have nyako teacher ni upe have nyako headmaster headmistress upe have nyako wa fa nue bia kogu ekwam wi so ye police ni na obi eduru ha na odi 1 Ghana 2 Ghana 10 Ghana no dey send driver's license mu ni wo say wo check now make sure say car no bibia you all right odi ko no fa nkonya accident na wa di bribe no every driver's license mu wo pe have nyako sankrofo nyina ye elders gugu nsorim otiti police headquarters obi ye ni green card ohia clearance background check ni this obi di brown envelope etoso ansana wa ye ni ye wa sede se wo ye wo behave yakọ ena keta si shene pro ene kankan di duty a chen kaka ye didi morem having koye no danu binu ba nwini be tware wonse u eldership na wo ye no bi ya sofo u preach a kire nipa no u kanyame u bompa ya ma nipa no we si fa 100 Ghana bra na me nkyere wa kwankere fa hwan bra u pe have yakọ papa sofo odifo nyame kan hwe wo si nyame si fa 120 bra me fa 1000 bra me masam ni mfifire guta umbaje ne 7000 ya having koye no na hina Kristo sam na ni mfifire wota umudi ma obi ton ma obi orofo Kristofo ma ebredu se yetina se ye chiye ma di wontina se na ka chonse mi ba ya mi ba joa mi ba fia wo ye Kristo ni se wo ko school na teacher ka chiro se deny Jesus ka se unye Kristo ni ka se unsum Kristo bi na yem promote unko the next class ana ye mo abaso bi ya ka se unye ebredu se ye chiye mofra na ka chiro se wo ye Kristo ni ebrebi beba die menu be di kura ebebo ye because ye Kristofo nenso e wo se ye gina ye mudie mu na ye wu e ma Kristo meba wate ase
Ebia no 3 years, ebia no 2. Woni ni nkomonti ye se onti de wo kaba, wo ni si Cartoon Network ni ma ne hwe cartoons. Wo do ba tena TV ni mo hwe TV sa hwe cartoons. Ba woni ni nkomon ka Kristo hu don kire no. Enka Kristo asem nkire no, enkire no Bible quotation. Why you ready? Otaye na yesi ye be fam no. Ye rapture bi enu e be si ansa na otaye na bo. Ye be fa taye nim. Yen James Yakubu Yesu nia pa ye Trinity Herod Trinity friso. O Trinity ti kushi show. Ye yen chen omu. Kristo sun wadre na Yesu no. Yen chen Paul na yesi wontira se bo wona senwe mu wuye. Yen chen. Yohani yo otro edisem ye chi no wanwam wen eni ko jani si island bi efen Patmos so wo tiye ye ya kakre bi eradu ho na mtipai ni wo sudan no bi taus kakre minim na masum nya mi na mabom pa na my fasting minim di ndia satan time so share omo betawa afipo na ebeba physical ye hu no da yem no ebeba physical. Are you ready? Udaye so am waye basa udaye so am wadija enye de di betawo so physical ni de enye be mu wadija rough enye be mu wadwane free Kristo nas enye hu fam kwa no me omutayo omo betaye physical ansana abena bom ansana wo Christ afro enu enene ye kase ye ni da ho bopobi churo bibi tu ho uyetri oh yesi wigi nye ushe wivo ni ye nye ntimi de mi nye tire mi nye obi atibi but microphone so natural hair ubetimi anwa konwuru amom ana wa twisty amom aye kama sede ukosua tire ye ne ye kire wo adenti na mama umpe bimfa unsanye na pese ukunu kwa na enye adwuma hwe ebrebi beba so bonifo ni bowura ukunu no se aso no me nkobi empa ye me mu bibi me nyese wo fie bi mu a wo nkoma ono na oma waduane di ohwe wo ne wo ma no tuba yeden ube jampa yebo sister mi kunu mi bompa yo se me ha no me tete mi yedede ti sere mompa ya bi heaven ko ye hu nya mama enye bo wadwene pose saa de ye ni nya so de bowura ukunu a eka ho Yesu se he mema ne nyama adwene se bi ba sam de asumdue na ebu ne mu me be tene oba etia eja etia ena de impo also the daughter in law asew ba etia de asew no indino there is coming a time a brebi beba okunu ni oyire kura omu agree because okunu no epese or compromise our gospel no or yire no ejina ne mudie mu intiti yebeba muntamu batiti because sin munyina skill ba kusubi. Are you ready to die for the gospel? Because untitintem go ware fufuro untitintem atna wo hu ne wase kosise ubi wu intino wan pensa no dwuma bi anya wo be yeden obitiwo wa unim treye a obitima bo bi ti natural no ama bibi kakra na wodi ato abiane di that day na uhia eyina aban si uye Kristo ni nto ama ubeyeden mama ubeyeden ene uko YouTube wa ye kiresire si epamade si de si sua de pam if $3 buy na call Walmart koto machine semi kusua ade pam e wo sister bi ti minya adwuma office adwuma bi na me jaye no I was saying, get back to it. I was saying, oh, ba we yensi yefo. Utimi pama die ma ho. Utimi ye wa uti miti miana miye ma die. Miana mi bom ya miti. Wo hana wonkokro. Na no wonkokro ama me style. Ama me styles. Said de minye miti no. Mia me na try ma bon fine. Ene gu miti so. Sa $50 ni $60 ni $100 na. Me du ka koma sa nkremofono mo botire no. Me de kwa koma ministry new convert bia wabanya mufufra de obi di kura enne kura no okoda kom me de sasi kan me kwa kom
enti no me hu se wo ye Kristo ni ba utimi bo me natural head ya metimi dia ba na me say $50 na bro say bo mi tini mami because wo de obebo no de mani di ho na say uni sa no dwuma bia uni hwe persecution otaye ne ba wo ba ye den abanji benefits ni na afru se ma ba ye den wa uti Ghana wo twen se wo fa ne nsongu wa no usuwa bi ne nsongu wa no unu ya bi ne nsongu se onu ya ne se usum nyaminti usum udi Kristo tinti no me hwe obi ma wo ba ye den brother wo ba ye den sister wo ba ye den yenya isi ye de ho ato ni paso no yenya isi ye de ho ato ni paso no otaye na ebeba no wo ho ato ni paso obebo loss wo ba deny erade wo ba pu Jesus ako di odi hwe oninti be deny Jesus kanya mi mu no kura kira wo ma yenya ni da ho efi ne ko start dwene say mi plan B ni say otaye ba me so na omo hwe mi nyina so omo hwe mi bi mu a bia ne mi nsa no dwuma metimi aye kakra kra egdidifo omo behia sa service no metimi aye amoma me so mi nsa be koma no na metena mi mudie mu kosi se Kristo ba be fa me wu afia asase so ana ba ni bebom enu ho adwuma ene wo se wo ye nenne enu ho adwuma Yesu Kristo die me kan ye die osomafo Paul kan Yesu ankasa nso emma yenya santi ase no Matthew asempa eti eduonu 9 24 verse 9 ena obeyi mu ama ahohiahia na wakumu na medinti ama nyina betan mu Erade si obeyi yama ahohiahia mami baby a woti wo landing ho no aban na hwe otu sisi ya se wo ye Kristo ni ntimi tu ko ndi se wo deny Jesus a wo betu ana wontu wo bekwa ko ye homeless ama Jesus. Are you ready? Nye pensa no dwuma bi ye pe bibia wo betimi a survive on sa abanji bibia fru nsem a no si deny Jesus a wo deny Yesu sanse se wo comfort se wo hu ebe dwu na ebe sepe wunti na we are ready say umu ma idia ene wa bolos ye wo ye nyina siegu se bibribe nyina asori wanim ni ehram ye kwa na wanim ni ehram convention Easter convention Christmas convention na oti aban so aban na hwe no si Kristo nti Kristo usum nti origin benefit na bukwa ko deny Jesus akota benefit so ye uye na watu egu untimi ko deny Awurade nim ka se Awurade wa ni mu na me hwe asofu na me hwe asofu ma mefo na mto asoda we me na mto nchanse ma ho na mto nkonya enka hwe onyame nim obeka se frimi so ko wa wanya de etene uye de entene minimwo wa wantimi nyina Jesus says udo ukunu semi umfata mahimi udo umami semi umfata udo umma semi obia odo onipa bi sin onu Kristo no umfata na hini da unra ho yemu aten na yepese ye ni da ho ni hu de ewese yekom ye be fam minu mienu se yepese ye ntena Kristo mu asetena papa ye nam nyamnya semu krojin a enye se ubodu kunu wa tiweni echi wa mbu weni powder wa skirt tintin na tese ukwa sa otaye nim no utine empa wo no da yeso bone na ye chesi uni nyina no utimi gina ma Kristo na wa mpa aba no anko bisa nyame foolish questions na se Awurade se okumi kra wo ya me din o mi wo Kristo mu mi wu ama ma ye ready se mi wu ama wo Kristo emfa ho ni de beba me so o se yo betin time obe mu ibeji mama ahohiahia ahotri be na nemu mama a wo bo ahya wo no manager ne se bra no na kakra be di nti sofu na ehunti eya so wo suma ma sofu won
manager ni bebre ma bebre ye chorus leaders ye meku whatever ye youth leaders and so it's a champion time for to be golf what they want to anyone for edgy juma edgy positions ehwe ma ye nuanu edi sa na we na wo se ba ti wo adwuma na ye tu ye ne Yesu so for nothing Kristo na o ti mu ni ndi no na ye time no be yi wadi abra wo nya hwe ye be suspend wo abra wo nya hwe wo be fa wo taye bi mu abra wo nya hwe inkubu se nyam se urade ade na me bere ade na we atome hu se Yesu se be yi wa ma hu hia se woni mu na ya ka wo ma emo wa kuma mu don every minute every second se urade fon se menye adwumo me ye krado kango mana dwuni mu se me ma de bia mu nya bidi intino ayama dwuni se enu anu no ebere bi bad ye bedi kura ho ba yedin na so ho yedin a yesu e wani jibi e wa heaven a e hodi osuni ho read the Bible ne chom no mu hu ahotoso a e wo ho mayen se ye sofa ye breka kra o breya sikakra wo asasi suwa o debia etuntwa da timeless odofu ni mu kinkan Revelation chapter 1 chapter 2 ni chapter 3 kinkan nie Yesu Kristo bosha odima wona obe endure obe gina wo mudim akosi ewie Yesu Kristo kache asore baako mse Pergamos amna Laodicea o se na wona obe gina akosi ewie no wona obe de mema won kunima butire. The days of Christian joining sanim na twemu ye twem se obi so obompan na de bia asbanya sumdie ne ho atone ne ho aguna empaye bone na empaye nya adwuma na wo bon Yesu so be fa ho yehia mu so bompan fa asumdie ndi ye bebo but erade asem se eda nipa beka se o yenya asumdie sa dan na calamity ato yerenchem ene ma bone no ebeto na sa dan ba ubegina hin Yesu di usi ensenya no so se wo scale so a ubegina mu sen sumnyame ma ukra atemu jana dru onye ubeye denio ubefahini sumnyame ma ukra obeyi ya ma otaye obeyi ya ma huhihia obeyi ya ma ahokyere se de beto aduane edi mpo ye nya de besum Kristo dwinhu ka kire wo ma no fa hye wo na dwunim na debi wo mpo ye wadwi so be fasting mpo na kom do we boto abubu na ndi ya hwede oyam ye kro kasa wo ya na ho popo wo su brim se de comfort da mu a wo be kom intino enye se kan ya me kan na oh sister metimi agina ye fasting 6 to 6 na hwe se de kom deal no si fine se de sitie no na fa imagine say engo inye se na be 1 week 2 weeks 1 month na aduane nto yemu to be deny Jesus se de kom do we si ye jasifan o ye fasting na kom do no zunya chi na hunya ya basa no busa ho se ye ji abanji ni bibia funsem ni ohwe no kunu no po no ka se wo waye wadwe so be so nyame si jan paye bo wo si paye na bebo nti ko menwa obi mu awariye ninti ube deny Jesus. Oh, mi maninti. Minyane kakra. Ube deny Jesus. A baby beba, you have to choose. You so kukunu yan why na you say on sum nyamia. Ujire no yan why na you say on ma won mo abrabotinya. You have to choose between that wife and Jesus. You would have to choose. Yesu say ye fere no. Ewe ye breya. Ono so be fere ewo na jananim onkukura bosu ukatons na as a take bisi papa to enso untimi miewa no nkoka asempa no o twenya manasi esi wiye de wuye no wonsa atoto ne ma so wa Jesus excuse mama de nti in fact wangas we bi wono say wuntimi nye ye obi ni manyame yi omso mun ka asempa no o de sa adom no ne de
ose monko wiase afa na nyina monko no hwanmua wo ka ho wo na ode won kunkun na so wa no esan so ose oba mo so a mo be masuafo eso wadi kasa foforo no ena de bia de hye ufie na ma to ena upia wano dwom ube jina temu ni musen odi wo jina nsenye no so ube jina musen sister entimi nka Yesu ho eni ne ho adanse won enye Facebook adanse ne eka na enye WhatsApp audios adanse ne eka upia nipa hina timi ka chom se Yesu don she emema ni bebre afeli nyame o ma disappointing nyame enne awiye bre nyame hwehwe ma ye ne ma emema no hwe ase e wo se nyame fa yenso etwe akra bebre na ye jina ye mudim mfa hu ne de ye nkunu no mu be yen kasi ye bedi o matem ne mu de fa hinni no hu ube sinkete jina mawrade aye untwen se obi ma wa approval debi na mi hu ye mobo enye enne last time be ka sase mu asem e be ka kosise be bo awura dwuni nim na ya ready for sa persecution ne be kono Jesus do na me sume do pa